So first, include a standard input or output hidden files which provide definitions for standard functions and type related. And then, integer main, and then character hidden. So kung character hidden is 5, so magbutang ko dihag 5 ka buok character. Ano siya? So akong character is F, B, J, A, and C. And then character display. So ang character display nako kay 5 man, so 5 ka buok ang akong tag-anon niya. So butangan ako na siya asterisk. And then character guess, integer card, integer remaining. So akong remaining diha kay 5 man, so integer remaining equals 5 akong ibutang. And then printf, memory or matching game. And then printf na sad ang cards. So akong cards kay 5 man kabuok, so magbutang ko dag 1, 2, 3, 4, 5 para mo akong iran niya. And then printf, guess the letters. Hidden letters are showing as asterisk. Kaya mo na siya itong makita dito niya nga itong dapat ang adon. And then while remaining greater than 0. And then printf, current cards for integer I equals 0, semicolon I less than 5. Then I increment. Printf kayang integer and display I. Printf na punta sa mo na siya break or stop. And then printf, choose a card number to guess. 1 to 5. 1 to 5 man ato nga ang atong remaining. So mo ato ang i-choose pod ang 1 to 5 mo akong gibutang. Scanf and integer and card. If card less than 1, and then I put 2 vertical bars. Card greater than 5. And then printf, if invalid card number, choose 1 to 5. So, ato na siyang i-continue. Okay, para igra na to, na siya 1 to 5 dito. And then printf na punta, dapat yun na siyang tunguron diha. Kaya mo na siya sulod sa while. Printf, guess the letter for card. Integer ng card. Scanf, integer and guessed. So next is if guess a comparison operator hidden bracket card 1. Then we put 2 vertical bars, guess a comparison operator hidden cards 1 plus 32. Maong na 32 kay pwede ra siya mahimong small letter ang akong character hidden sa taas. And then if display card na ta, then display card 1, then mabutang pa ko hidden card. So ang remaining sad na to ibutang sad na to og comparison operator. And then printf correct, else printf already revealed. If matag-ana na nako, mo na ang magawas dito sa igra nako sa kaning code. Else printf wrong or try again. So og wrong na siya dito,
Buta na siya og try again, di na siya mudagan. And then human, mo print F na po na siya og congratulations, you revealed all letters. If matag-an na nako tanan, ang akong character hidden nga naa sa character display. And then for integer I equals 0 and I less than 5, 1 increment. Print F na po tag integer and display 1 bracket 1. And then print F. And then mauna to siya. Print F return 0. So nasayop ko diha. Munang wala siya moran. And then muna to siya nagawas na ang mga card. Guess the letters. Hidden letters are showing us. So nagbutang ko sa choose a card number to guess. Nagbutang ko 1. Yeah, wrong. So F. So ang number 1 kay F, then ang 2 is B. And then 3 is J. And then 4 is A. So nila na akong code. Kaya mo na akong gi-choose nga card number sa akong guess. Ang 1, 2, 3, 4, 5. Nya. Gabutang po ko diha og choose a card number to guess. So nabutang ko C. Ang C kay mo dito siya 5. And then nagawas na siya sa congratulations, revealed all letters. So, naran na akong code. So, successful na akong code. Thank you.